ज्योतिर्मयी आपण मानक स्वागत करुची बीआर मूवीज द्वारा प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार एई ओडिया पाला आमर एई झरका कार्यक्रम रे विचार करिवे पंडित समाज रावण पत्र लिखि सारला राम हाथे नारद हाथ रे देला नारद की पहुंचले सुबलगिरी रे राम पत्रटी पाठ कले से लिखाई हे राघवेंद्र सरकार मु मर्त्य वैकुंठ तैयारी करी मो खटकरे माँ सीता छंती तमे वैकुंठाधिपति राम तमे आसिले अशोक वाटिका तुमको मु अशोक वन अभिषेक करी राम रूप पूजा करी लक्ष्मी नारायण राम सीता को पूजा करी एतिकी मोर अली ग्रहण करी मो लंका तुम चारुचरण पकेब लंका को आसवा रामकथारे ये तो लिखिला समस्ते आसो जणु को छाड़ी रावण जो लिखी समस्ते आसो जणु को छाड़ी समस्ते जने जने कांदिले हनुमान कहला ता पुओटा को मुझे मारी इंद्रजित मत मना कर राम कहले नाई रे हनु मालिक जुआरे ता चाकर सियारे मु जुआरे जीवी तू सियारे जीवु लक्षण कला भाई मु भी जीवी ना कहीं ना मते मना कर मुझी ना रे प्रभु जुआरे ता दास सियारे मु जाऊँ मु परम जाऊँ माने तू जीव जीवु तू भी मो सांगे जीवु समस्ते गोटे गोटे प्रकार कहला बेले कांदुची गोटे गछ को आउची की जने कांदुची आज्ञा हाँ कला चारु चरण रे मु शरण नेली तेजी कटक बारण छोड़ा सुख आज्ञा कुंभाटुआ गछुक आउची कि कांदुछि विभीषण कला प्रभु लंका गड़ू जेबे आसिली तुम्भ पादे सदा पण कली लंका फेरबी नाही रावण कुंभाटुआ गछुक आउची कि कांदुछि विभीषण कला प्रभु जो दिन चारु चरण रे शरण नेली रावण पदाघात कला कला रावण कहला मत विभीषण जब बापठू जन्म हेइथिबु मु बंची थिला पर्यंत मो लंका गड़े पद दबुनी तेणु प्रभु मु जानती जे जदि आपण संगे से संधि करदेव जदि अरुणाधारी की फेराई देव पादरे तोरा लंकापुरे राजा करिब हे रघुवीर प्रभु जो दिन तो पाद तले शरण नेली से दिन मत शपथ करिकी कहिदिलु रावण को मारिके लंकारे विभीषण मु तुमको राजा करी जदि रावण लिखिची आपण पाखक पत्र अशोक वाटिका माँ सीता सागे आपण को अभिषेक करिवो जदि माँ सीता को सी आपण चरण तल समर्पी दब कौ लंकारे मत राजा करिवो पुणी कहितिला जीवन रे थिला पर्यंत जदि बापा ठो जन्म हेइथिबु मो बंची थिला पर्यंत मो लंका को आसीबुनी बाप से बेटा ज्यादा है मु बापार पुओ तेणु रावण थिला पर्यंत मु लंका को जीविनी तेणु रावण मो भाई एइथि सुचेई रहिछि विशेष द्रष्टव्य रहिला बरजी एक जन बल सहित आसवे ममपुरे आपण जन को छाड़ी जीव मु एकला जीविनी तुम्हें समस्ते गला बेले लक्षण को डाकिले विभीषण कले भाई रे रावण मो भाईटा बड़ माया भी बड़ कपटी अशोक अभिषेक कर राम सीता को डाकी सीता को तो रखी अशोक राघवेंद्र सरकार को डाकी पुणी कही बिना अस्त्री आसो बंधु पड़े पत्र लिखुची तेजी हृदय मान हरब सहित
ସହିତରେ ଆସିବ ମମ ପୁରେ ଆପଣ କିଏ ଲେଖିଛି ବଳ ସହିତରେ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଆଣିବୁନି ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆସିବ ମୁଁ ଯେମିତି ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ସେତୁ ବନ୍ଧୁକୁ ଯାଇଥିଲି ତମେ ସେମିତି ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆସିବ ଏ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଭାଇରେ ମୋ ପାଖକୁ ଟିଆ ପ୍ରଭୁ ତୋତେ ଖୁର ଅସ୍ତ୍ରଟା ଦଉଛି ଏ ଖୁର ଅସ୍ତ୍ରଟା ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସିଏ ରାକ୍ଷସକୁ ମୁଁ ରାକ୍ଷସ ସିଏ ମାୟାବୀ କି ମୁଁ ମାୟାବୀ ପ୍ରଭୁ ୟାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷିତ କରିଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ତ ଦୟାଳୁ ଅବତାର ନା ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ନଉନାହାନ୍ତି କାଳେ ଏକୁଟିଆ ପାଇଲେ ରାବଣ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହାଣିଦବ ତେଣୁ ଏ ଅସ୍ତ୍ରଟା ମୁଁ ଦଉଛି ତମ ଜଟା ଭିତରେ ୟାକୁ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ତ୍ରରେ ଗୁନ୍ଥିକି ଥୋଇ ଦଉଛି ଏ ଅସ୍ତ୍ରଟାକୁ ରଖ ଏ ଅସ୍ତ୍ରଟା ଦରକାର ବେଳେ କର୍ମରେ ଆସିବ ଖୁର ଅସ୍ତ୍ରଟାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲା ମନ୍ତ୍ରୀ କି ବିଭୀଷଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜଟା ଭିତରେ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଲା କହିଲା ଦରକାର ବେଳେ ୟାକୁ କାମରେ ଲଗେଇବ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଲଙ୍କା କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନାରଦ କଲେ ରାବଣ ରାମ ସୀତା ରାମ ଆସିଗଲେଣି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେଣି ବାରଣାସୀ ଦ୍ୱାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତ ମନ୍ଦୋଦରୀ କହ ଯାଇକି ବନ୍ଦାପନା କରିକି ନେଇ ଆସ ଆଜ୍ଞା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ନେଇ ବନ୍ଦାପନା ଆରମ୍ଭ କଲା ମନ୍ଦୋଦରୀ କଣ ବନ୍ଦାପନା କରୁଛି କଲା ନବ ଦୁର୍ବା ଦଳ ଶ୍ୟାମ ହେ ରାମ ରାଜୀବ নব দুর্বা দল রাম রাজীব সুর নরে বন্দিত রাজীবা নেত্র মা মানে বিচার করিবে এ রাবণ সেতু বন্ধরে কইছন্তি ব্রহ্মস্বর মারি তো বুকুকু পড়িবি তোতে বৈকুণ্ঠের পুনশ্চ দ্বারা ফল পদবীরে নিযুক্তি করিবি যেতবেলে মন্তরি ধূপ দীপ নৈবেদ্য ଦେଇକି ବନ୍ଦାପନା କରିଦେଲା ପ୍ରଭୁ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଏ ତ କରୁଣାର ଅବତାର ନା ଦୟାର ସାଗର ଦୟାର ଅବତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହୃଦୟ ନରମି ଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କହିଲେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ସୁଲକ୍ଷଣୀୟ ইয়ারে কথা ଦେଇଛନ୍ତି ରାବଣକୁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ମାରିକି ତୋ ବୁକୁକୁ ପୋଡ଼ିବି ତୋତେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରିବି ଭୁଲିଗଲେ ସତୀର ବାକ୍ୟରେ ସତୀର ବନ୍ଦାପନାରେ ସତୀର ପ୍ରଣତିରେ ଥରିଗଲା ହୃଦୟ କମ୍ପିଗଲା ଆଜାନୁକମ୍ପିତ ବାହୁ ବୋଲେ ମା ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଅହ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ହଉ କଲା ସଧବା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପତି ତୁ সোহাগিনী করর কঙ্কণ বজ্রম করি দেলি কারেণী বলো মা ମୁଁ ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଅୟ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ହଉ ତୋ ହାତର କାଚ ବଜ୍ର ହଉ ତୋ ମୁଣ୍ଡର ସିନ୍ଦୁର ଅଲିଭାର ହଉ ସ୍ୱାମୀ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହଉ ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଲେ ରାବଣ ଛିଡା ହେଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଖଡଗଟାକୁ ଧରିକି ଗଲା ବେଇମାନ ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ମତେ କହିଲୁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ମାରିକି ମୋ ବୁକୁକୁ ପୋଡ଼ିବୁ ମତେ ନିର୍ବାଣ ମୁକ୍ତି ଦବୁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ମୁଁ ଦ୍ୱାରପାଳ ହେବି ଏବେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିଲୁ କଣ ନା ସେ ଅହ୍ୟ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ହବ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଖଡଗକୁ ଉଞ୍ଚେଇଲା ରାମ ଆଜି ହାଣିକି ସଫା କରିଦେବି ଯେତେବେଳେ ଖଡଗଟାକୁ ଉଞ୍ଚେଇଲା ହାଣିବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାହାର କଲେ ଖୁର ଅସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଖୁର ଅସ୍ତ୍ରକୁ ବାହାର କରି ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଖଡଗକୁ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ପକେଇଦେଲା
ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଖଡ଼ଗକୁ ପକେଇଦେଲା। କହିଲା ରାମ ତୁ ପୁରା ସତ୍ୟସନ୍ଧ ଦଶରଥର ପୁଅ। ଆରେ ତୋ ବାପା 14 ବର୍ଷ ତୋତେ ବନକୁ ପଠେଇଦେଲା କେବଳ ସତ୍ୟ ପାଇଁ। ତୋରି ବଂଶରେ ଜଣେ ରାଜା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ରଘୁ। 360 ସ୍ତ୍ରୀ କି ଦାନ ଦେଇଦେଲା ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ। ତୋରି ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଯିଏ 100 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ତୋରି ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ଯିଏ ନିଜର ସତ୍ୟ ପାଇଁ ପୁଅ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା। ସେଇ ବଂଶର ଦାୟଦ ତୁ। ମୁଁ ତୋତେ କହିଥିଲି ବଳ ସହିତ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆସିବ। अरे तो भाई गोटा अस्त्र आनी पुणी मो अस्त्र को प्रतिवाद कला मो अभिशाप दौ रावण से अभिशाप देला कौन अभिशाप देला कला विश्रवासु मुझे जात अरे ब्रह्म तेज जदि मुठी थिब तो कले विफल मो साप नहिब चित खंडित पद युक्त होइबा बेनी भाई करो बेनी भाई करो बेनी भाई करो विखंडित हेउ पर रावण चंद्रहास खड़ग को पकईदेला कला मूर्ख बेईमान निमक मुझे बिना अस्त्र आसो मु सेतु बंधु को जाइए केते अस्त्र नहीं तमें मो शत्रु जानिक अस्त्र शस्त्र बिना जाइए तो मुझे बल सहित आसो 32,000 भालू मांकड़ को आन तमें दी भाई आसो जन को छाड़िक आसो से कथा मोर मानिच कही अस्त्र न आणिक आसो किंतु अस्त्र आणिक आसिल जो हाथ में अस्त्र आणिक आसी जो पादरे अस्त्र धारण करके आनिच अभिशाप दौची आज जो तुम से हाथ पाद दीटा जाक कटि जाऊ अभिशाप देदेला रावण कला विफल मो साप रहित विश्रवासु मुझे जात ब्रह्म तेज जदि मोठी थी तो मोठी जदि ब्रह्म तेज थी मुझे ब्रह्मांकर चतुर्थ पुरुष होती ब्राह्मण विश्रवार पुओ जदि मो अभिशाप दौची तुम दी भाईंकर हाथ पाद छिड़ी जाऊ रामचंद्र हाथ जोड़िले कहले हे रावण हे वैश्रवण विश्रवानंदन तम अभिशाप को मु मथापाती ग्रहण कली किंतु ए जुगे हबनी ए जुगे हबनी कौ जुगे हम या ये त्रेता सरीगले द्वापर आसव द्वापर पर कली कली जुगे मुहि विराजित स्थान हेब नीलगिरी पतित पवन ध्वजा कुड़ाई बसी नीलाचले भक्त मान को उद्धार करी रोहिण पतित मेले अभिशाप देलु हाथ पाद मोर बेनी खंड हो ब्राह्मण मंगल तोर अभिशाप मथारे बहिली ध्रुव हाथ गोड़ मुहि खंडिण होइया नील तले बुलुथिबी बरसक थरे भक्त मानकु दांडरे दर्शन देवी रामचंद्र कहले हे रावण तो अभिशाप को मु मथापाती ग्रहण कली मो हाथ पाद छिड़ी जाऊ बोली तू कहलु तू जने ब्राह्मण पिला मु ब्राह्मण को मोर प्रबल भय राम कहले ब्राह्मण को मोर प्रबल भय कहीं यही ब्राह्मण अभिशाप रे जदुवंश दिने ध्वंस यही ब्राह्मण अभिशाप रे सुदामा दरिद्र होइतिले यही ब्राह्मण अभिशाप रे
ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରେ କବି ଯିଏ ନୟାଗଡ଼ ଇଟାମାଟି ଗୋଟିଏ ବୋଲିକି ପୁଅ ତାଙ୍କର ମରିଗଲା ବଂଶ ସେଠି ବୁଡିଗଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ ହଉଛି ଦେଖୁନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଛି କଣ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିକି ଦାମରାଉ ଦୁଃଖୀ ବିଲିବିଲା ହଉଛି କହିଲା ଦାମରାଉ ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିକି କି ବିଲିବିଲା ଚ୍ୟାନେଲ ଘାଣ୍ଟୁଛି ରାବଣ କହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ରାବଣ ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁଅ ଓଡିଆ ଭାଗବତ କଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଖେଳେ ମାୟା କଳ୍ପେ ସେ ପୁଣି ଡରେ ବ୍ରହ୍ମ ସାପେ ଯୋଉ ଭଗବାନ କଳ୍ପବଟ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡରନ୍ତି ତେଣୁ ରାମ କଲେ ରାବଣ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମୋର ପ୍ରବଳ ଭୟ 4 ଯୁଗରେ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡରିଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏହାର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁନି ରହୁଛି ନମସ୍କାର।